Hi everyone! Kumusta? Genki? Welcome back to my Japan Diaries! For today's video, join us as we explore Nokonoshima Island. Ay ito nga pasyar, kakadwak dagiti gagayam ko. Gapu jay lugar mi may sakit kagudwa nga oras ti binahe mi. Gapu Kokura Station, nagbiyahe kami sa nga 17 nga minuto. Naglugan kami ti bus, papan ferry terminal, santo kami naglugan ti ferry. Santo naglugan kami matmanin ti bus. Uray to inya kabayag ti biyahe no kadom ti gagayem mo. Talaga nga naragsak. Ti Japan tatta kakabsat nagpudot laon unay. Habali ti summer dadtoy kinta sa summer ita Pilipinas. Kaywan talaga angin. Welcome to summer, guys. Mano lang nga minuton makasangpet tayon. For entrance fee, nabayaran mi lang itoy kay may 1,000 ket 5 nga gatos. Ada libre nga payong da nga magamit mo tapno kasta madi ka nga masunog. Kita nyo kakabsat nagmayat laon unay atoy nga lugar. Every season haba-haba liti may offer da nga sabsabong. Since tata kay summer ito yun ting pudot, himawari or sunflower ken marigold ta adadtoy. Let's welcome my hugar, my second family, Higala. Insert Ate Laika. We hope you can join us soon. Malpas ti picture and video taking, mangan tayon guys. No kayat yung malipatan ti problema yo, or no kayat yung lang to have peace in mind. Visit this place and surely you'll get the peace that you wanted to and feel refreshed at the same time. Thank you so much for reaching this part of the video. Always remember, in life, live with no excuses, travel with no regrets. As long as you have a budget. Kapag gumala, hindi kailangang mahal, basta ang importante, mahal mo ang sarili mo. If you enjoyed this video, please do like, comment, and share. Thank you! God bless, stay safe, matane! 넌 나를 보며 마치 너